خاولانا خدت هاندبت مس دانيال تلاتي مختودق تبل دانيال كادق كيفيت الساعة كابو دانيال يقيت حاتيتو زودقتو شوغومانو يقبلها أليهاندرا دقيفو سلازل على مسكينات تقبلو كابو دانيال بجا خيت حزلي درقف كفك بالدو ديقكي إلي يقيتي حاتا نسادما كما يكون دانيال حدقا إنيرو إلا تملسلو أمونغو زغناري بيرتو موتيو بحرقاني دفو أمو نمنتاي نفكاري تاي تنكفا إلو خطرفو يجمر باولا روبرتو انتاي تخون اللخا كاما عجميريو أنا أفكاريت كازخونكو كغزل كاوال حانتاي قبرنن إلا تزاربو نسوغنا باولا أي فلت كنبر إزلكو عزي فلت سراحتنيا بفقرق عوير إزولو إلي زاربا أبز قزا دانيال زي كون نقر فتير كان نحاسقا سقيلق سمعكاي كألم ببالي ملسلو روبرتو دما بزربو حريقو أف يتملس أبز ترا سراحتنيا إخا بوتا خافلت إلي تنقو دانيال كنا سقط كيبلا سرعات كحزلو نسخان بر أني كونكن إلي ملسلو كابو ريبرتو أنت دفار إلو خوعو إدي سدد كوين كنا باولات أتقبلا يا أخلكا روبرتو نابز قزاز أكام كتفت الريخات مزق إلا توقصو نسخا باولا ناوارد كيترو يندي خزلقي إلو خبا أصوم يفتن نساقنا زواردن نسخان بر نسو يكونن حجي بغلطف كاب قزاي وصا إلا تأزوزو روبرتو بزربا أنا تقرمه نعاي قديف كنعو تتابقو للخي إلي وقصا آلهين رادما هو يتابقلو حجي بغلطف كاب قزاي وصا إزبلا كازل لخو تبلو أبز قزا روبرتو نبو خدلي إيمت إيبلا باولا دما كومون تخوين خيد أب قزا لكا نعانا قناي تهوخنا إلا تصدو نسو مسكده باولا ندانيال أي تحازلو بجاخا تبلو نسو خا أي تحسب حلقة لميدي إلو واخي خادي حسب باولا قنات أطو بلا قدم مخادكات روبرتو استزاربو حق اندحر دا أخوين خفلت إدلي تفكرهن اندحر كوينكا بقلت انقراني إلا تحطو دانيال دمان نحازنا نسخو قوالافتا ميخي نعي قنا رأيني تارا سرحتني كاباي كتسمعيو تدلي ناقر انتايو إلو بحطو يملسلا كابو باولا يرد أنيو سلازم السخا أي فكرة كنيدي زخون زلو إلا تخد كت تجمر كابو دانيال إذا حقت فلت تدليخي هو أزي إذا فكركي كاب قلنا جميرة خاء بفقر خساقي نبيرة إلي ملسلا باولا ناتحقوست نمن تايد أزي تزارب كاني إلا تحطو نسخا تفلت إخيل إذا حسب نيرة إلي ملس كابو باولا نابو قريبا خصعمو تجمر بخالق قز روبرتو ناب أبو باولا زخونا دون كيدو كما يوعلكم إلو سلام تايبو إتوبو خاء أملاخي مسغن كما يلخا نأليهاندرا ندحر دلي خايا أبدا قلاتكا إلي ملسلو نسو قنا هو رخيبة يأي بزعبا أخزار بكا إدما متي إلو يزاربو أبوآ بل نقرن نمسبولو سرحتن يخون بزي أقباب الناتن كفاري إيو إلو يحسو أبوآ زم السمع بحركان أو وشت قزاي زخوخون فتي ما يفكدن إلو كابقوف زباللو بمتسا الناقويه وزق كابو نابن دانيال كيدو تسمع ديخا حجي بقلتف كابقالي رحاق إلو بحركان يسنبرو دانيال حافيرو بايتا نات أمتا يقريتا قبر اللي حلقة إلو خخدي اللعال إتوبوغنا تملس يود أخون إلي زوعو أبز ساعات باولا روبرتو انتا إليكا إلا تحطو دون قنا نعا أسغن خطبل تزاريبون دانيال بفتسو مسقوالي كتكون كم زي تخلق نقرأ كايفوتو نسخان نسان فتسيونكم كتراخبو زي تخولو سبكلت علاماتيكم إذا خطرد ألكا دحر حجي أبتغى خير إيكا إلي تنقو دانيال دما تردي إيكا حلقة إلي ملسلو دون كا بلدة تردي إيكا خابز رحاق إلي يرحقو كابو باولا بابا تقبرو زلخا نقر لك عيكونن إلا توقصو نسو قنا نعاخز حشي لازحاسو بكو إذ قبر زلخو كلتيخم بفتسون بحادة تكون يتخولن إلي ملسلا باولا حجوون حسابا قيلو وطت بحق خمز قبرا كازولو مخنيات كرد آنا يكئلن كرمي حجي سبات بمحوراو مدبوم كتزارب سميعي كايفلتن لعلي روبرتو نقوالكا تتسميعي واتسكا إلا توتخد نسانا خدت روبرتو فزيزو دحريتانا رأيا دون روبرتو نسخاون تخد كايزحش إلو خاب غزاي سوقو نصبح حيث دانيال محنبس جان الناطري أليهاندرا بدحريتو تحابئة نابت محنبس جان النادر بيت كتتصاوت تجمر نسخا خم زي فلاتة سقيدو سرحو مسرح يغزل إذا ناقر مستدقاقة مقنا مسارحي وأغميتو بسلاحتا بدحريتا بمخاري سنبدا باولا خا رغيب كاني إلا تسحقو كابو دانيال الناس حاقة ملو معالتا بسراح توعل النديق حاسبكي
ኢሉ ይምልሰላ ኣትሕማቕ ኢሉ እናተናኸፋ ፓውላ ዳንኤል እቲ ትማል ዝበልካዮ ክደግመለይ ይደሊ እየ ኢላ ትዛረቦ ንሱ ኸኣ ንምንታይ ኣነ ንስኽን ካብ ዘይራኸባ ክልተ ዓለማት ከም ዝኾንና ሕጂ ተረዲእኒ እዩ ኢሉ ይምልስ ንሳ ኸኣ ዘረብኡ ከም ዘይተረድኣ ክልተ ዓለማት ንስኻ ካብ ማርስ ኣነ ኸኣ ካብ ጁፒተር ማለትካ ድዩ ኢላ ትቕይዐሉ ዳንኤል ከምኡ ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘለኹ ጽቡቕ ጌርክ ትፈልጢ ኢኺ ፍቕሮም መንጎ ክልተ ሰባት ዝፍጠር ነገር እዩ ኣብዚ ግና ሓዲና ጥራኢና ኣብ ፍቕሪ ዘለና ኢሉ ይምልሰላ ኣሌሃንድራ ድማ ተጋጊኻ ክልተ ሰባት እዮም ፍቕሪ ዘለዉ ኢላ ዘረብኡ ትእርሞ ዳንኤል ንስኹ እውን ተፍቅርኒ ዲኺ ኢሉ ይሓታ ንሳ ኸኣ እወ ንነዊሕ ግዜ ኣፍቂረካ እየ ብዙሕ ምልክት ሂበካ ስቕ ምስ በልካ ከምዘይ ተፍቅረኒ ገይረ እየ ዝሓስብ ነይረ ኢላ ትምልሰሉ ካብኡ ዳንኤል ይቕሬታ እናበላ ፓውላ ኣፉ ሒዛ ከንፈሩ ክትስዕሞ ትጅምር ኣብ መንጎ እዚ ግና ካብ ዝመፀ ዘይተባሃለ ሮቤርቶ መፂኡ ይውዖ ዳንኤል እውን ብሕርቃን ኣነ እውን ንባዕለይ ምክልኻል ኣይሰንፍን ኢሉ ይውዖ ክልቲኦም እናተዋቕዑ ኣቦኣ ዶን ጁልዮ መፂኡ ኣብ ገዛይ ዝናተፈፀመ እናረኣኹ ክዕገስ ኣይክእልን ኢሉ ንክልቲኦም ንኽወፁ ይዝዞም ሮቤርቶ ግና ንጓልካ እየ ዝከላኸለላ ነይረ እዚ ሕማቕ ሰራሕተኛ እናሰዓማ ሕጂ እውን ረኺበዮ ኢሉ ንዳንኤል የጸልሞ ዳንኤል ከዓ ብድፍረት ሓቂ ሓለቓ ንጓልካ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ከም ዘኽብራን ከም ዝግደሰላን ክነግረካ ይፈቱ ኢሉ ይዛረቦ ዶን ጁልዮ ድማ እዚ ክኾን ከም ዘይክእል ነጊረካ ነይረ ትእዛዘይ ምስማዕ ካብ ኣበኻ ግና ሎሚ ብገዛይ ሰራሕኻላ ናይ መጠረሽታ መዓልቲ ክትኮን እያ ኢሉ ይሰጎ ኣብ ሰዓት ፓውላ መንጎ ብምእታው ባባ ምፍቃር ገበን ድዩ ኢላ ተሓቶ ንሱ ኸኣ እወ ንዕኡ ንዓኸ ምፍቃር ሓጢኣት እዩ ኣይተዕንቅፍኒ ኸኣ ኢሉ የጠንቅኻ ፓውላ ግና ብድፍረት ንመን ከፍቅርን ክጸልእን ከም ዘለኒ ንስኻ ይትውስነለይን ኢላ ተኽትከድ ክትብል ሮቤርቶ ብኢዳ ሒዙ ፓውላ ምሳይኩኒ እናበለ ይልምና ንሳ ኸኣ ፈንወኒ ድሕሪ ሕጂ ንዓይ ደሊኻ ናብዚ ገዛ ከይትመጽእ ኢላቶ ትኸድ ንሳ ምስ ከደ ዳንኤል ሓለቓ ኢሉ ዘረባ ክጅምር ክብል ኣቋሪጹ ስቒልካ ስምዐኒ ድሕሪ ሕጂ ቅሬታኻ ክሰምዕ ኣይደልን ተመሊስካ ዝተረፈ መሃያኻ ውሰድ ሕጂ ግና ኣብ ገዛይ ከይርኤካ ኪደለይ ኢሉ ይእዝዞ ዳንኤል ሕራይ ሓለቓ ኣቑሑተይ ጠራኒፈ ሕጂ ክኸደ ይብሎ ንሱ ምስ ከደ ሮቤርቶ ምስማዕ ዓብይኻ እምበር ቦታኻ ከም ዘትሕዘካ እኮ ነጊረካ ነይረ ሕጂ ረአ ኣብ ጥራይ ሜዳ ተደርቢኻ ኢሉ ይቕይዐሉ ዳንኤል ግና ኣይትጋገ ኣብ ጥራይ ሜዳ ዝተረፍካ ንስኻ ኢኻ ፓውላ ዝበለቶ ይሰማዕኻያን ንዓኻ ይደሌካን ዝበለትኮ ንዓይ ስለ ተፍቅረኒ እያ ንዓኻ ግና ዋሪዳትካ ኢሉ ይሕርቆ ካብኡ ፓውላ ኣብ ገዛ ኮርያ ኮፍ ናብ ዝበለትሉ ኣቦኣ መፂኡ ዛጓለይ ኢሉ ይጽውዓ ንሳ ኸኣ ባባ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር ዘለኻ ኢላ ተሓቶ ንሱ ድማ እመንኒ ክገብሮ ይደልን ግን ከኣ ክገብሮ ኣለኒ ኢሉ ይምልሰላ ፓውላ ቀፂላ ንምንታይ ንዳንኤል ትሒትካ ትሪኦ ኣለኻ ቅድሚ ሕጅኮ ሰብ ብገንዘብ ክትግምት ርኤካ ኣይፈልጥን ኢላ ተሓቶ ንሱ ድማ እወ ግን ከኣ ክልቲኹም ብሓደ ክትኮነ ይትኽእሉን ኢሉ ይምልሰላ ፓውላ ብድፍረት ኣነ ንሆሴ ዳንኤል ካብ ልበይ እየ ዘፍቅሮ ፈተኻ ጸላእኻ ድማ ምስኡ እየ ክኾን ኢላ ውሳንኣ ተፍልጦ ንሱ ኸኣ ከምኡ እንተጌርክ ኩሉ ነገር ከም ትስእንዮ ፍለጢ ኢሉ የጠንቅቓ ፓውላ ድማ ብዛዕባይ ዝኾነ ነገር ኣይግድሸካን ምስኡ ክኾን ጥራይ እየ ዝደሊ ኢላ ተኽትከት ትብል ኣቦኣ ጉና ጠጠው ኣቢሉ እመንን ንዛጓለይ ክልቲኹም ብሓደ ክትኮኑ ዘይትኽእሉሉ ዓቢ ምኽንያት ኣሎ ኢሉ ይዛረባ ንሳ ድማ እንታይ ተዝኾን እዩ ንኽልቴና ብሓደ ካብ ምዃን ዝኽልክል ኢላ ንኽነግራ ተሓቶ ኣቦኣ ኸኣ ከመይ ከም ዝነግረካ ይፈልጥን ዳንኤል ሓውኪ እዩ ኢሉ ገሚታቶ ዘይትፈልጥ ሓቂ ይዛረባ ፓውላ ብስምባደ ሓሲኻ ኢኻ ኢላ ትማጎቶ ንሱ ኸኣ ኣይሓስኹን ዛጓለይ ቅድሚ ዓመታት ሰራሕተኛና ምስ ነበረት ሎሊታ ሕቡእ ርክብ ነይረኒ በዚ ምኽንያት ዳንኤል ተወሊዱ ኢሉ ይዛረባ ፓውላ ብሕርቃን ንምንታይ ደኣ ዘይነገርካኒ ኢላ ተሓቶ ንሱ ኸኣ ኣነ እውን ኣብ ቀረባ እየ ፈሊጠ ብድሕሪኡ ኸኣ ድፍረት ኣይነበረንን እናበላ ሃንደበት ይወደቕ ፓውላ ብስምባደ እናበኸየት ንዳንኤል ትጽውዖ ኣብ ደገ ምስ ሮቤርቶ ዝነበረ ዳንኤል ኣወያታ ምስ ሰምዐ ብጉያ ይመጽእ ሮቤርቶ እውን ስዒቡ ወይ ኣቱ ዳንኤል ከልዕሎ ክብል ሮቤርቶ ንዑ ኣርሒቑ ንፓውላ ኣጆኹ እናበለ ይስከሞ ፓውላ ኸኣ በጃኻ ባባ ተስእባ ዛረበኒ እናበለት ትልምን ብድሕሪኡ ዶክተር እናረኣዮ ፓውላ ዶክተር ኣቦይ ከመይ ኮይኑ ኢላ ተሓቶ እቲ ዶክተር ነቦኣን ግና እናተጠማመቱ ስቕ ይብሉ ፓውላ ስቕቶኦም እናግረመላ ንምንታይ እዩ ዝኹሉ ስቕታ ኢላ ተሓቶ ኣብዚ ግዜ እቲ ዶክተር
ጓልካ ተሓቂ ትፈልጠሉ ሰዓት በፂሑ እዩ ኢሉ ንዶን ጁልዮ ይዛረቦ። ካብኡ ዶን ጁልዮ ናይ ኩሉይ ፀገም መጋጢምኒ እዩ እንተኽኢልካ ሓግዝኒ ኢሉ ይልምና። ፓውላ ከዓ ባባ እስካዕ ክንዲ ዝዲኻ ሓሚምካ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ድማ እወ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ፓውላ ንምንታይ ደኣ ዘይነገርካኒ እዚ ተዝፈልጥ እኮ ዝኾነን ዘይኮነን እናተዛረብኮ ይመሃወክኩኻን ኢላ ይቕሬታ ትሓቶ። ንሱ ድማ ክትሻቐለ ይደለኹን ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ፓውላ ናብቲ ሓኪም ብምዛር ዶክተር እንታይ ደኣ መፍትሒኡ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ድማ ኩሊት ዝልግስ ሰብ ክንረክብ ኣለና ኢሉ ይምልሰላ። ኣብዚ ሰዓት ፓውላ ኣነ ክህቦ ይክእልን ኢላ ትሓትት። ኣቦኣ ከዓ ኣይኾንን ኣነ ዝኣኽለኒ ነቢር እየ ኢሉ ጠጠው ከብላ ይፍትን። ንሳ ግና እናበኸየት ባባ ክስእነካ ኣይደልን ትብሎ። እቲ ዶክተር ዘረባ ኣቋሪፁ ፈለማ ኣድላይ መርመራታት ክንገብር እሞ ብድሕሪኡ ክንውስን ኢና ኢሉ የፍልጦም። ፓውላ ጽቡቕ ሕጂ ጀምር ኢላ ትሓቶ። ኣቦኣ ግና ፈጺሞ ይኸውንን ኢሉ ካን ይብል። ካብኡ ፓውላ ጠጠው ክተብለኒ ኸይትፍትን ብዛዕባ ሆሴ ዳንኤል ዝተዛረብኩኻ ከዓ ይቕረ ግበረለይ ድሕሪ ሕጂ ፈጺመ ከም ዘይረኽቦ ክነግረካ ይፈቱ ትብሎ። ኣብ መንጎ ዘረባኣ እቲ ዶክተር ኣነ ንሕክምናና ንምጅማር ዘድሊ ነገራት ክውድእ ኢልዎም ወፁ ይኸድ። ብድሕሪኡ ሮቤርቶ መፂኡ ፓውላ ዝኾነ ነገር እንድሕር ደሊኺ ኣብ ጎኒ ከም ዘለኹ ክትፈልጥ ይደሊ እየ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ከዓ የቐኒየለይ ትብሎ። ንጽባሒቱ ፓውላ ካብ ገዛ እናወፀት ዳንኤል ኣብ ማዕጾ ተሓቢኡ ጸኒሑ ኢዳ ይሕዛ። ንሳ ግና ግደፍ ኢላ ተጠንቅቆ። ዳንኤል ምልውዋጣ እናግረመሉ ይሂ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ኸይትትንክፈኒ ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ንምንታይ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ምኽንያቱ ኣነ ንስኻን ፈጺምና ብሓደ ክንኮነ ይንኽእልን ትብሎ። ዳንኤል ሕጂ እውን ለውጣ እናግረመሉ ፓውላ ትዋዘይ ዲኺ ዘለኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ኣቦይ ሓቂ እዩ ነይሩ ንስኻ ተስፋ የብልካን ተራ ሰራሕተኛ ጥራይ ኢኻ ኢላ ተነኣእሶ። ዳንኤል ከዓ እናገረሙ ብሓደ ለይቲ ሓሳብ ክለዊጥክ ማለት ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ቀደም እውን ንስኻ መጻወቲ ጥራይ ኢኻ ነይርካ ድሕሪ ሕጂ በጃኻ ኸይተዛርበኒ ኢላ ተጠንቅቆ። ዳንኤል ከዓ ሕራይ ንዓኺ ዝሐጉሰክ ንሱ እንተኾይኑ ክኸደ ኢሉ ይዛረባ። ኣሌሃንድራ የቐኒየለ ኢላቶ ናብ ገዛ ተኣቱ። ምስ ኣተወት ግና ኣብ ማዕጾ ተጸጊዓ ኣምሪራ ትበኪ። ብኻልእ ገጽ ኣብ ገዛ ዶክተር ንዶን ጁልዮ እዚ እንትነግረካ ኣዝየ ዝሓዝን ብዛዕባ ጓልካ ሕማቕ ዜና ኣለኒ ይብሎ። ዶን ከዓ ብስምባደ ጓለይ እንታይ ኮይና እቲ ውፅኢት መርመራ ሕማቕ ኮይኑ ድዩ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ዶክተር ከዓ ውፅኢት መርመራ ደሓን እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ካብኡ ዝገደደ ካልእ ሕማቕ ነገር ረኺብና ኣለና ይብሎ። ንገረኒ ኢሉ ምስ ለመኖ እቲ ዶክተር መርመራና ፓውላ ጓልካ ከም ዘይኮነት እዩ ዘርኢ ኢሉ ይዛረቦ። ዶን ብኣግራሞት እንታይ በልካ ኢሉ ክደግመሉ እናሓተቶ ፓውላ ናብቲ ክፍሊ ተኣቱ እሞ እንታይ ደኣ ኮይንኩም ሃንደበት ስቕ ትብሉ ኢላ ትሓቶም። ዶን ከዓ እዛ ጓለይ ዝነግረካ ሓደ ነገር ኣሎ ኣዝየ ዝሓዝን ኮይኑ ግና ንስ ክትልግስለይ ትኽእልን ኢሉ የፍልጣ። ፓውላ ብኣግራሞት ንምንታይ ኢላ ንዶክተር ተሓቶ። ኣቦኣ ግና መንጎ ብምእታው ፓውላ ብመሰረት ውፅኢት መርመራ ጓለይ ይኮንክን ኢሉ የርድኣ። ፓውላ እዚ ፈጺሙ ሓቂ ክኾነ ኣይክእልን ኢላ ትካትዖም። እቲ ዶክተር ግና ውፅኢት መርመራ ዘርእዮ ንሱ እዩ ጓልዶን ኣይኮንክን ኢሉ ኣቦኣ ዝበሎ ይደግመላ። ካብኡ ፓውላ ኣደይ ምስ ካልእቲ ዘር ነይራ ማለት ድዩ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ኣይፈልጥን ዛ ጓለይ ምናልባሽ ናይ ኢደይ ረኺበ ዝኾን ኢሉ ይምልሰላ። ፓውላ ቀፂላ እቶም ወረቓቕቲ ዝብልዎ ነገራት ኣይግድሸንን ኣነ ጓልካ እየ ንዘለኣለም ከዓ ብኣኻ እናተሓበንኩ ክነብረ ትብሎ። ኣቦኣ ድማ ናብ ከምዚ ዝበለ ጸገም ስለ ዘእተኹኽን ምስ ሆሴ ዳንኤል ስለ ዝፈላለኹኽን ይቕረ ግበርለይ ዛ ጓለይ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ባባ ብፍጹም ናትካ ጌጋ ኣይኮነን ሕጂ ግና ኩሉ ሓቂ ክንዛረቦ ኣለና ትብሎ። ንሱ ድማ እወ ግን ከዓ ክቕበለና ኢለ ይሓስብን ኢሉ ይዛረባ። ኣሌሃንድራ ድማ ግዲ የብልካ እንተዛርቦ ኣቦኸ የበሎ ኢላ ትዛረቦ። ካብኡ ቴሌፎን ኣውፂኣ እንካ ዛርቦ ኢላ ትህቦ። ዳንኤል ቴሌፎኑ ምስ ኣልዓላ ዶን ሆሴ ዳንኤል ናብ ገዛ ክትመጽእ ደሌካ ነይረ ኢሉ ይሓቶ። ዳንኤል ከዓ ንምንታይ ሕጂ ክትነግረና ይትኽእልን ኢሉ ይምልሰሉ። ንሱ ከዓ ዘይወሰድካዮ ገንዘብ ኣሎ መጺኻ ውሰድ ኢሉ ይዛረቦ። ዳንኤል ግና ኣይደልን እየ ኢሉ ከም ዘይመጽእ ይምልሰሉ። ካብኡ ዶን ብዛዕባ ኣዴኻ ዝዛረበካ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንዓ ኢሉ ይዛረቦ። ንሱ ከዓ ብዛዕባ ኣደይ ደኣ እንታይ ኢሉ ንኽገልጸሉ ይሓቶ። ዶን ግና ክትፈልጥ እንተደሊኻ ናብ ገዛ ምጻእ
ኢሉ ቴሌፎን ይዓጽዋ ብድሕሪኡ ዳንኤል ከይፈተወ ተመሊሱ ንምኻድ ይውስን ፓውላ ሰዓት ምብጻሕ ኣብ እዋን ዳንኤል እናተጸበየቶ ሮቤርቶ መጺኡ ጀሚርና ዘይወዳእናዮ ነገር ኣሎ ይብላ ንሳ ኸኣ ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ከም ዘለኻ ኣይፈልጥን ኢላ ትምልሰሉ ሮቤርቶ በጃኺ ዘይትፈልጥ መሲልከይ ትዋስኢ ከም ትፈትውኒ እኮ ይፈልጥ እየ ንስኺ ግና ክትሓብእኒ ትፍትን ኣለኺ ኢሉ ይዛረባ ንሳ ኸኣ ብሕርቃን ሮቤርቶ ብግልፂ እየ ነጊረካ ዋላ ሓንቲ ስምዒት የብለይን ኢላ ትደግመሉ ካብኡ ሮቤርቶ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ሰብእነተይ ከርእየኪ እየ ኢሉ ናብ ኣይጽጋዕ ንሳ ኸኣ ረሓቕ ሮቤርቶ ሰቲኻ ኣለኻ ኢላ ትደፍኦ ሮቤርቶ እወ ንዓኺ ንምርሳዕ ኩሉ ግዜ ይሰቲ ኣለኹ ኢሉ ይምልሰላ ካብኡ ፓውላ ሕጂ ካብ ገዛ ይውፃእ ተዘይ ኮይኑ እናበለቶ ሮቤርቶ ቋሪጹ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ኣቦኹ እኮ እናሞተ እዩ ዘሎ ካባይ ዘድሕነንክ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኢሉ ክጋሰሳ ይፍትን ንሳ ኸኣ ደፊኣቶ ንደገ ትጐይ ኣብዚ ሰዓት ዳንኤል በፂሑ ጎቲቱ የውፅኦ ካብኡ ንፓውላ ደሓን ዲኺ ኢሉ ይሓታ ንሳ ኸኣ ስለ ዝበፅሐላ ተሓጒሳ ተሓቕፎ እሞ ደሓኔ ኣብ ሕማቕ ሰዓት ስለ ዝበፅሕኻለይ የቐኒየለይ ኢላ ትዛረቦ ካብኡ ዳንኤል ደፊኡ ፓውላ ጽንሒ ክትሓቕፉና ይትኽእልን ኢሉ ይዛረባ ፓውላ ብኣግራሞት ንምንታይ ኢላ ተሓቶ ንሱ ኸኣ ትማሊ ዝበልክኒ ረሲዕኽዮ ኢሉ ቓላይ ዘኻኽራ ንሳ ኸኣ ዳንኤል ኩሉ ዝተዛረብክዎ ሓሶት እዩ ነይሩ ካባይ ንኽትርሕቕ ዝበልክዎ እዩ ትብሎ ዳንኤል ካባኺ ክርሕቕ እንድሕር ደሊኺ ምሕታት ጥራይ ኮ እኹል እዩ ነይሩ ንምንታይ ደኣ ተዋርድኒ ኢሉ ይሓታ ንሳ ድማ ዳንኤል ካብ ልበይ ይፈትወካ እየ ኢላ ግልፂ ትዛረቦ ኣብዚ ግዜ ዳንኤል ተትፈትውኒ ደኣ ንምንታይ ካባኺ ንኽርሕቕ ደሊኺ ኢሉ ይሓታ ፓውላ ድማ ምኽንያቱ ኣሕዋት እዩ መሲልኒ ነይሩ ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ሕጂ እውን ዘረባ ኣናግረመሉ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ሓሲብኪ ኢሉ ይሓታ ፓውላ ድማ ብዛዕባ ኣቦኻ ዝዛረበካ ነገር ኣለኒ ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ከዓ ብሕርቃን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ረኺበዮ ዘይፈልጥ ኣቦይ ኣብ ርክብና እንታይ እትይዎ ኢሉ ይሓታ ንሳ ድማ ዶን ኣቦኻ እዩ ኢላ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ሓቂ ትዛረቦ ዳንኤል እናገረሞ እንታይ ትብል ኣለኺ ኢሉ ንኽደግመሉ ይሓታ ፓውላ ድማ እወ ባዕሉ ኢልኒ ብኸምኡ ምኽንያት ከዓ ንኽንፈላለ ወሲነ ነይረ ኢላ ትዛረቦ ዳንኤል ድማ ንሱ እንድሕር ኣቦይ ኮይኑ ኣሕዋት ኢና ማለት ድዩ ኢሉ ይሓታ ፓውላ ኣይኮነን ኣቦይ ከም ዘይኮነ ብመርመራ ዲኤንኤ ተረጋጊጹ እዩ ኢላ ካልእ ገሚትዎ ዘይፈልጥ ሓቂ ትገልጸሉ ዳንኤል ኩሉ ነገር ሕውሱስ እናበሎ ብፍጹም ክኾነ ይክእልን ኢሉ ይዛረባ ንሳ ድማ እመነና ሓቂ እዩ ሕጂ ባዕሉ ንኽናዘዘልካ ይጸውዒካ ኢላ ትዛረቦ ዳንኤል ግና ብፍጹም ኣይኣምንን ባዕለይ ከዘራርቦ ኣለኒ ይብላ ኣብዚ ግዜ ኣሌሃንድራ እወ ካብ ኣፉ ስምዓዮ ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ዕድመ ዘለዎ ይመስለኒ ኢላ ትዛረቦ ዳንኤል ከዓ ንዓኺ ክብል ከዛርቦ እየ ኮይኑ ግና ህይወተይ ሙሉእ ዘይኣመነለይ ይቕረ ክገብረሉ ከይትጽበይ ኢሉ የፍልጣ ኣብ መንጎ ዝዶን መጺኡ ዳንኤል ኢሉ ይጽውዖ ዳንኤል ከዓ ንፓውላ ክብል ክሰምዐካ እየ ክትዛረበኒ ትደሊ ሓቂ እንድሕር ሃልዩ ንገረኒ ይብሎ ንሱ ድማ ስምዓኒ ኣዴኻ ጥንስቲ ከም ዝነበረት የፈልጥን ነይረ ቅድሚ ዝተወሰነ ዋሪሓ ነጊራትኒ ድሕሪ ምፍላጠይ ከዓ ክነግረካ ድፍረት ኢነ ይብሎ ካብኡ ዳንኤል ኣቦይ ለኽጽውዐካ እንድሕር ትጽብሃሊኻ ጌጋ እዩ ኢሉ ይዛረቦ ዶን ከዓ ብፍጹም ኣቦይልካ ንኽጽውዐና ኣይደልን ኣብ መጠረሽታ ክብለካ ዝደሊ ነገር ምስ ፓውላ ንኽትኮን ካብ ልበይ ከም ዝደሊ ጥራይ እዩ ይብሎ ብድሕሪ ዚ ዳንኤል ናብ ልቡ ተመሊሱ የቐኒየለይ ምስ በሎ ዶን ምናልባሽ ሓደ መዓልቲ እንድሕር ይቕረ ኢልካለይ መጺኻ ረኣየኒ ኢልዎ ይኸድ ፓውላን ዳንኤልን ንበይኖም ምስ ተረፉ ፓውላ ሕጂ እቲ ሓቂ ካብ ተረጋገጸ ንዓይ ከየቕረ ትብለለይ ዲኻ ኢላ ተሓቶ ዳንኤል ድማ ፓውላ ትፈትውኒ ዶ ኢሉ ይሓታ ፓውላ ድማ ቆልዑ ከለና ጀሚረ ብምሉእ ልበይ የፍቅረካ እየ ኢላ ትምልሰሉ ዳንኤል ከዓ ተቐቢሉ ኣነ እውን ሕማቕ ኮነ ጽቡቕ ምሳኽ ከሕልፎ እየ ዝምነ ኢሉ ሰለል የብላ